Bénéfice aussi, bon, si bon, les pour mettons les dents, mais il faut faire un temps, mettre la main, qui pendant et béni, ben, y'a un gagbe, mercredi, son, mais les gars, c'est un chantongo. Bon, Roji, la ouais, maléo, y'a comme un ton gomi vedo, y'a ton ganji, en bonne du forme. Mi c'est nous, mi c'est bi. Mi c'est nous, mi c'est bi. Oh, Djalawe malé. Oh, moi de ton lait. Que les outons. Na sene millénaire. Mi c'est nous, mi c'est bé. Braquage en plein joie Cotonou. Des millions de francs CFA emportés. Échec du dispositif en sécurité. Et gagnant donné ce béléon. Monokono jamais. On guique pendant mon dogo Djidjalawe la simenfo. Et l'on y a eu de fonzan dodonido. A jogbe podonu ja. Odo kutonu siralome bang bang. Etre weme chilililililili. Odo sovan bame. Eye me moni beya joto dogbe balao. De moni madwe denaje. We dodunle. Umbe ido mundo yele umpona. Emenu yiyi. Na dogwa men bafu. On dobe kwa meton le gbagba. Eye be ido etre gaji do kutonu siralome. E ganyan ba gaji. O kwa moni be li vilenea. O million sou poti tengbe. E ya joto dogbe balao. E gele beyan. Bang mede mauliya on. Mede mauliye paliwa. Umbe beyan bonne du femme. O gen wala si men fo a gwen kani gbame. Ondo ki kanse ale podom rogbe. Aina jaisi rodean. Bege ma inu moni zamando yak pa ma jegodo yen vlavuya. E gen yon kanse si utune. O Djidjalawe ma demoni tondo ekbeo. La semaine faut qu'elle nous pas dégo. Et ben soleil levant. Démon tondo ekbeo. Et le sou qu'elle nous pas dégo taon. Onda. Oh, ayi gen, nous moni jogen, ayi mana jayi taon petene. Et ye dojo ganji. On sauve bame. Et ya joto dog begale. On a 20 millions robouabouya. Do koutonu siralome ganji. Et gen information e maya jamawa. Bon, élection et donnant qu'elle nous pas dégo. Do baïro Djidjalawe ma. Soleil levant. Beninois libéré wa dodido. Undo dido mundo. E inda mundo nundo ni igon. Umbe ido mundo gbozanglo koutonu. E o emelen doro braquage bei. Do egele big patame o. Egele nou babala kwetene ji. E dekle mundo le DGPR. O yaya dede yo. Nega egado lo wado ya. E inda ele grand dodo. Yeni do kondo mundo. O nuge big patata. O to gambene tro ton sin fotune. Do e maganze. O DGPR yaya do ebo. E memon nabo de gondoro podo ni oni hawa. Wè chogeni do en gaji. E mado a joint de moi mado le wa. O nugele big patani zon utubo. O nugele doro di baye jido mele komaro asango gawa. Egbeto do na bo de go dada sende mojedo. Be ma indo mundo nugeni zon utubo. O nugele dodo jijo. Ba joto dog begele. Dodo kwa beson to vito silesine. E ganyo ye do na gbajeme. Beninois libéré mon tondo egbeo. O de moi lo donne. E yan na gbelo jane. E ye fok be de moi de sedo mwanao. Lo donati mene gaji résurgence de cas de braquage en plein joie Cotonou. Le DGPR Yaya Kafouille. C'est la faute à Talon qu'il a oublié en poste sans un adjoint. Y'a donna gbadjemene. Amalone do kikondamundo. Onu janwa. Ekbado jijo dandan. Benevie. Onu monindo jijolene. Ogo gado titomba yemadone wa. Amadona giamo. Anamonukunu jame kondamundo. Communal info lo sumo. Unkenu pa dego gaji domundo. Yebe kwa yankele. Onu moni jogging kwegle beyan. Ema beyin de gangbe ya. Ekbeto gokble u vatankaya. Beto gle u gajame lepo. Elo ekble u titengbe so jego. Sende mo jedo bo communal info motondo ekbeyo. Elo sunu u kan lepo lo gbeji ndo gaji. Braquage me à Cotonou. Un blessé grave. C'est 2 millions de francs CFA emportés. Communal info motondo ekbeyo. Elo sunu la. Wa boto tondo. Oh. Fais sinon ton dit dadamboye do na gbajemene.
amaloni do gigbondo mudonu jonwa egbedo jijo dandan sende mo je do benefie olodo ikana idoduya na ikana be do gbogbo dali ojina se fún mi tro do beneto mi to me bonu ko yan ni do tinaye ye ni do dawa chon do se fún le o agigbondo mudo do o no si to pa me de o egreto lepo kanwe nu ko ene timbo yele no na vile su ganu we ganu de ma gbaje e che pipa gbaje egbeta egbedo mudo ye ma odo nu gande na mo paliwa eji egan le matin mo ton do egbe o e lo ni akaka de to me uyan de takutuna ganji unwa do di dodo mudo ye do na dawa chon do vile o awa daton do vile do beneto mi to me o suna me ganu o suna se fún le ganu do egreto mo ni ba yi kanwe nu ko ene me do no si ala me o e do te gbangban ye ma odo na mo wa on fin de mariage des enfants dans 84 villages du septentrion e gyan ye do na gbaje mene le matin mo ton do egbe o e de information ne ba e do na timenami amom le ni do gigbondo mudo nu mondo jijole ne benevie onu ka do jijo ba ye mando ne wa benevie e gyan na jodo ne gaji gorunya onu dudo nu meti anpawe ama gigbondo mudo nu moni jo do o ila ko je degbozon atin ila ko jiton ba e do dundo nu me gija ba million le do yan do en gbagba ave do mudo ye jodo ne tia o monu kunu jame gbondo mudo o poron gamoni ba yi commissaire lepo foton e ye do to ele do etre gaji bo ye ka joye o e me dawe magbero godo na e gaji do etre gen e ye do to ele gbagba un be yi do mudo ye gbeporo gomena e na do ka o sese an bonde du fama un poron zon wa to moni ba yi lepo foton un 15 commissaire e ye écoute gaji le potentiel de mon ton do egbe do ko ton do gaji bo dossier lo e do lo meni gbangba commissaire lepo konukule poti bo ele do befo si o ye kame gaji ba yi do mudo o befo na o kan o sese e yin do mudo me de du me jane ma de o a chon queen e gen ye do na gbaje me amaloni do gigbondo mudo onu jonu egbe do jijo benevie atwenge si anpa we agigbondo mudo e me de timbo e lo do mudo ele no be yi magistrat eji a che lo ma yi magistrat bon olopa de pepe me wa fo magistrat ni usurpation de titre ye lodo we gen no de mo ma wa do yin asa ma u sebo lo njeji olomo jeji dede o agigbondo mudo lo na lile panu kan ye mo ni ba yi magistrat tengbeju lo fún le do zen gaji je na zen wenu kon do zen gbangba le potentiel yan de to me uyan ba do na gaji ndo di do mudo e do de to vito sile o mi le do na se gbangba eji e fo gbede mo de se do na e di mo affaire de l'usurpateur de titre de magistrat arrêté à Fidrote do Vitrote e do la télé gaji le faux juge en face de vrai magistrat de mais we do to pa yo e nanya e we do to pa chon le sinu kondo e sen gaji meto na ugemede ya en tout cas ye vo anglais manote point me wa weten sine e zelo generation bo mi do ginu mondo na gaji be do na do ne amaloni do gigbondo mudo nu jonu e gbedo jijo dandan o jidra we ma levo wala bo ye nkenu pa dego gaji sende mo je do benevie ama gigbondo mudo zoro wiwa ya o zoma do wiwa sane goa e gani zon tu do mono kamede de o e greto le paton ye me bi o do sime ye leson je to vi sime nu gaji undo fo satan sende mo je do e de grada mudo o to de moni le do o to mi tongale bo to do ki gode de yo ye do na do ache jin be attention town sende mo je do che pa e godo na do aya de kan gaji e gan ati me kamene bo le potentiel mo ton do egbe o e akaka do to me uyan ba do pona gaji be na do do ne benevie amamonu kunu jame gigbondo mudo rosino fiera so glow e lo be yi martin to ya de me ga be yi martin to agigbondo mudo nu iwe ton le o ye na jeji do egbe gaji sende mo je do egbe na jeji le gbigbidi na dono do to mene we gen won wa do di do mudo eme de money na no o ye ke to men do be inu gele o ye ma do na hu ga kan le o wa eji e de gre do mudo egbe to mo na no godoni do zero eteto go to mele o egbe to su din o e ni be kan le o gaji decision de mo e de tonne amode de aye o na jino viera so glo e ina di ne le ne amo me de mo na no godoni o e ma do kan le o na hu ga wa lo soleil le vent mo ton do egbe o e lo ni amo information ni gbegen gaji ani gbalanda jamane utu o na uto no tege na ya uto dogba e fo so ja gegbe lo mene limitation des grands regroupements au plus 150 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Onso
golo egenyo ye dona gba jemene amaloni do gipo ndomdo onu jonu egbedo jijo dandan sende mo jedo benevie onu babalade le ni do jijo mo be kadona do ni gaji ani do gipo ndomdo oh jonke jole ta mo so nyo simoni so sa iglan do ye won do wo joy to egle o agipo ndomdo client le pode ni ya de gaji bo yele ndo aganare ele ndo amba inu eton o do je ngbe gangbe bo agalo ka teme o eti ko mu do ayira ye moji egbon to ke agalo ayalo ho don fonu para ati yan si lone ya ati client lo sune ya ma wa kru ogba yo to ni golo e ma ni wa me bi pata e ni na yan o gaji sende mo je do jonke do ku to nu ye jole gaji bo la simo de mo to do egbe o e aka de to me un yan de ton un dam de donado àwọn to bi to se to be de insolite jonke prostituée et client échappe à la mort suite à un effondrement Benevie o demonado lolegeo e manye de kiko adodona ko amo ana monukunu jame gipondo mudo oh me moni sati gendo pharmacie mi tongele o ma u gbache gbeto babala le demo ama gipondo mudo de pale pode o e lo ni anu ko tendo endo tre ganji kaselo se do mudo nde ga nya yi ko ten un kofi gbakun preservatif o e ina ko e lo le ti dengbe ama modo tingen satele o ye he oh wa lo le vode wa dede un be ido mudo je o e ido mudo paracetamol na wale ya inje ayiro tingen o tin ko un do paracetamol wa lo modo nu gina ko alo ni wa vitamin na wale ya ye do vitamin D ama lo ni wa ganji ye ma je de pa mi ton kofi gbakun no jia ma u gbaje be me mo ni do mele yi gan be ma din ko le vondo lo nu gan e je o su do di do ko lo me un do mudo kofi gbakun preservatif de gbolo na ai e de pa mi ton e wa jeje un to ton bole un awonu ton do ile fo gbangban gbegbedi lo e jere do na e me mo ni no o tingin sa tingele yo e ndo nu ni gbele nu awa mbe preservatif jane made yo ye ni no din wule fo un to no yo yin ko ton gadin to no ba wi na lo e mai no e na do fu aye gba an bonne du fama e gyan ma ko gbele pono e mai ni ne wa le fo ni gba na do jijo mi ni do ami po ndamudo lo nya misa npe eye weno amisa efo Emmanuela Gbojelu Martin Ajimokude nupo taji niya ezenami ho jijalawe male ho mo ede ton le kleuton ne mi sene mi senu mi se be